नमस्ते अनुवैदिक शिक्षायतनं पक्षरु आपण समस्तंकु स्वागत। नमस्ते अद्य वयं सप्तम्यां कक्षायां नवमं पाठं यद्वर्तते विश्वबन्धुत्वं तत् पठिष्यामः। तर्हि चलतु प्रारभामहे। एकं नीतिसूत्रमस्ति। दुर्भिक्षे उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राष्ट्रविप्लवे राजद्वारे श्मशाने च यः तिष्ठति स बान्धवः। बंधुर परिभाषा को दे एभली एक नीतिसूत्र आमर नीतिकार माने कहि जाइछन्ति। किंतु आज आम पढ़ा जाऊे से एक विषय जार प्रथम पंक्ति से नीतिसूत्र ही अन्वय अटे। अर्थात ताकू ही जदि से नीतिसूत्रटी को से श्लोकटी को जदि आम वाक्य रखा ताहले आज पाठटी प्रथम वाक्य कौन देखा। तो आज आम पढ़ा जाऊे सप्तम श्रेणी संस्कृत बही सीबीएसई संस्कृत श्रेणी सप्तम बही नवम पाठ जार शीर्षक रही विश्व बंधुत्व। आरंभ करवा उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनन्दिन व्यवहारे च यः सहायतां करोति स बन्धुः भवति। अर्थात सह बंधु भवति से बंधु अटे। किए बंधु अटे ना यह उत्सवे जी उत्सव व्यसने अर्थात अनेक प्रकार खुशी समय दुर्भिक्षे अनाहार जो खाइबा को मिलुनथिबो ସେହି ସମୟରେ राष्ट्र विप्लव राष्ट्र में जितबड़ी आवश्यक विशेष प्रकार समय आसो विप्लव परिवर्तन समय आंदोलन समय से समय आसो एवं दैनंदिन व्यवहार एवं एक विशेष मुहूर्त को छाड़ी देबा कौन दैनंदिन बिहार में कौन सी साधारण पर्व जो सहायता आम विभिन्न कार्य जी आमको सहायता करे बंधु बोली कहू। बंधुतार तो अनेक परिभाषा रही आम बही बर्तमान। तो यदि विश्व सर्वत्र एतादृश भाव भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। कुहागला यदि विश्व सर्वत्र एतादृश माने एही भली भाव माने एही भली कोभली भाव जहा ऊपर वर्णना करना सेही भली भाव भवेत् माने हुए भवेत् विधिलिंग कारणटे भवेत् विधिलिंग कारणटे विधिलिंग कारण हुए उचित संभावना विधि व संभावना अर्थरे जो लकार प्रयोग संस्कृत व्याकरणते दिसे ताको विधिलिंग कारण भवेत् तदा तदा माने सेतेबेले अर्थात जेतेबेले विश्व रे सबुआडे एही भली भाव जहा परि वर्णना करबा सेही भली भाव थिबो तदा विश्व बंधुत्वं संभव। अर्थात सेतेबेले विश्व बंधुत्व होई परिबो। किंतु अधुना अर्थात वर्तमान निखिले संसारे ए दुईटी गोटे शब्द एकात्र पढ़िବାକୁ पड़िबो काहे ना ओ संपूर्ण संसार यार अर्थ ये भी सप्तमी विभक्ति अच्छे ये भी सप्तमी विभक्ति अच्छे। तो कलहस्य अशांति कलहर च माने ओ अशांतिर वातावरण अच्छे। तो वर्तमान सबुआडे हम देखुचे तुम बड़ छोट पिला माने कि जानिथिबो अन्य बड़ भाई माने सुनिथिबो जे यूक्रेन एवं रशिया युद्ध चलिछि ये प्राय 2 वर्ष युद्ध समय धरि चलिछि एवं अन्य माने ମଧ୍ୟ से युद्ध रे जोग देलेनि चारिआडे कोलाहल कलहर वातावरण कलहस्य वातावरण अशांति चारिआडे अशांति रूस एवं इस्राएल एवं आउ गोटे देश कौन चलती युद्ध चली। तो आज मुझे से कथारे हम व्यवहार करिपरिबा मानवाः परस्परं न विश्वसन्ति लोक माने मानवाः लोक माने परस्पर सहित विश्वास रखुना न विश्वास न विश्वसन्ति
ते परस्य कष्टं स्वकीयं कष्टं न गणयन्ति ते न गणयन्ति ସେମାନେ ଗଣନା କରୁନାହାନ୍ତି କଳନା କରୁନାହାନ୍ତି ମାନୁନାହାନ୍ତି এই ଅର୍ଥ ନେବା ସେମାନେ କଣ ମାନୁନାହାନ୍ତି ପରସ୍ୟ କଷ୍ଟ ପରର କଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱକୀୟ କଷ୍ଟ ନିଜର କଷ୍ଟ ବୋଲି ମନେ କରୁନାହାନ୍ତି अपि च समर्थाः देशाः असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति अपि च माने आउ ମଧ୍ୟ आउ कौन ना समर्थाः देशाः समर्थ देश ମାନେ କଣ ଯେଉଁ ଦେଶ ଗୁଡିକ ନିଜ ଗୋଡରେ ନିଜେ ଛିଡା ହେଇପାରିଛନ୍ତି ସହଜରେ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତଶୀଳ କରିପାରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସାଧାରଣରେ ବିକଶିତ ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେହି ଦେଶ ଗୁଡିକ असमर्थ देशान् प्रति असमर्थ देश गुड़िक प्रति जमीक आम कहीपर यूरोपीय राष्ट्र गुड़िक एवं अमेरिका ये सब कौन अटंती समर्थ राष्ट्र अटंती सक्षम क्षम अटंती से बहुत किसी करें असमर्थ देश किए अटंती ना आमर जो आफ्रिकार साधारण देश गुड़िक से अनग्रसर अटंती माने विकासोन्मुखी विकासशील डेभलपिंग कंट्रीज से देश गुड़िक अटंती तो प्रति कि भाव ना उपेक्षा भाव अपेक्षार विपरीत शब्द उपेक्षा उपेक्षा माने त्याग करबा तांको ध्यान जेमति कि आमे बापा मां माने पिला प्रति अपेक्षा भाव रखिथांती तांको सहायक होइथांती उपेक्षा पाए छाड़ी दे कि तांको दूरेई देथांती कि ना को देश गुड़िक ना समर्थ देश गुड़िक धनी राष्ट्र गुड़िक समर्थ देश अर्थ धनी राष्ट्र विचार कर तो उपेक्षा भाव प्रदर्शयन्ति के प्रदर्शयन्ति न समर्थाः देशाः ये बहुवचन है समर्थाः देशाः तेषाम् उपरि एक उपपद विभक्ति उपरि जोठी लागिबो ता सहित षष्ठी विभक्तिर प्रयोग करब तेषां तो हम जानबा आवश्यक सेमानक उपरे स्वकीय प्रभुत्व स्थापयन्ति तो ये उन्नतशील देश के स्थापयन्ति संपूर्ण समर्थाः देशान् असमर्थान् देशान् प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शयन्ति तेषाम् उपरि केवल तांको छाड़ी दो ना तांको उन्नति कथा चिंता करते सेटा नुह आउ कोन करछन्ति स्वकीय प्रभुत्व स्थापयन्ति निजर जो प्रभाव को तांको ऊपर लदी दउछन्ति जे मु एटा बड अछि तुम एटा करो तुम को एटा दिया जीवो तुमको एटा दिया जीवनी ई बडी प्रभुत्व प्रभुपण स्वामीपण बड़पण जेमती कि तुम प्रभुपण के देखाती घरे पिता माता प्रभुपण रहिबा आवश्यक हां रहिबा आवश्यक सेटा ठीक अछि किंतु छोट पिलाटी किए तार बल टिके अधिक होइछि आ गोटे पिला सी अन्य ऊपर प्रभुत्व देते तो एई गुडी एटा भूल बटे सेई गुडी काम के करछन्ति ना समर्थ देश गुडी कहा ऊपर ना जे असमर्थ देश गुडी आगु कोन अछि संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावः दृश्यते माने देखा जाए कौन देखा जाए संसार सर्वत्र संसार चारिआडे शत्रुतार विद्वेषस्य षष्ठी विभक्ति स्त्रीलिंग शत्रुतायाः शत्रुतार हिंसार भावना देखा जाए देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति देशगुडिकर विकास मध्य अवरुद्ध होई जाउछि इयं महती आवश्यकता वर्तते इयं होछि इदं शब्दर माने यह इदं माने एही शब्दर स्त्रीलिंग एकवचन स्त्रीलिंग काहेकि रहिला महती आवश्यकता ई स्त्रीलिंग अटे ताको व्याख्या करूछि इयंटा स्त्रीलिंग रे एकवचन प्रथम पुरुष एकवचन स्त्रीलिंग रे इदं शब्दर इयं रूप चाले तो इयं आवश्यकता एही आवश्यकता वर्तते माने रहिछि हां जब कौन आवश्यकता होछि जब एक देश माने गोटे देश अपरेण देशेन सह अन्य गोटे अपरेण सह लागिला सह मध्य गोटे उपपद विभक्ति अर्थात सह जोठी लागिबो ता पाखरे जो शब्द अछि ता सहित कोन लागिबो तृतीय विभक्ति लागिबो देखो अपरेण देशेन तृतीय विभक्ति लागि अन्य देश सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहार कुरिया ये विधि प्रकार त्रिधातु प्रथम पुरुष एकवचन कुरिया माने करबा उचित कौन करबा उचित
न एकदेशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन निर्मल हृदୟରେ ବନ୍ଧୁତାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ କଣ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ଜନେଷୁ ଇୟଂ ଭାବନା ଆବଶ୍ୟକୀ ଭାବନା ଥିବାରୁ ଭାବନା ଆମର ତତଃ ତେଣୁ ବା ସେଇଠୁ କଣ ହେଲା ବିକଶିତା ବିକଶିତୟୋଃ ଏଠି ସନ୍ଧି ମାନେ ସମାସ ହେଇଛି ଦୁଇଟି ପଦକୁ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଦେଶयोः मध्ये ମଧ୍ୟଟା ସପ୍ତମୀ ଅଟେ ତ ଏ ସବୁ ସପ୍ତମୀ ଅଟନ୍ତି ସପ୍ତମୀ ଦ୍ୱିବଚନରେ ଆସିଲା ତେଣୁ ବିକଶିତ ଓ ଅବିକଶିତ ଏଠୁ ଅ ଗୋଟିଏ ଆସିବ ବିକଶିତ ଓ ଅବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଁ ଏ ଷଷ୍ଠୀ ବି ଆମେ କରିପାରିବା ରୂପ ସମାନ ଅଟେ ତ ତେଣୁ ବିକଶିତ ଓ ଅବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱସ୍ଥା ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ବିଷୟରେ ସ୍ୱସ୍ଥା ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ହୋଇପାରିବ। ସ୍ୱସ୍ଥା ସୁସ୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କରିବା କଣ ପାଇଁ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କରିବା ଯେ ଆମେ ଖୋ ଖୋ ଖେଳିକି କିଏ ଜିତିବ କବାଡିରେ କିଏ ଜିତିବ ପାଠ ପଢିକି କିଏ ଜିତିବ ଇଏ ହଉଛି ସ୍ୱସ୍ଥା ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା। ତାହେଲେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କଣ ନା କିଏ ସେଇଠୁ ଡେଇଁବ ବହୁତ ଆଉ କିଏ କୌଣସି ଖରାପ କାମଟିକୁ କରିପାରିବ ଏମିତିରେ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା କରନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ନୁହେଁ। ତ କେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ସ୍ୱସ୍ଥା ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ରହିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ପରସ୍ପରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଭଳି ଭାବ ରହିବ। ତାପରେ सर्वे देशाः ज्ञान ज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धि प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति। सर्वे देश सर्वे बहुवचन अटे देशः अद्य बहुवचन समस्त देश गुड़िक ज्ञान विज्ञान रे ज्ञान विज्ञान क्षेत्र रे मैत्री भावनया मैत्री भावर सहयोगेन सहयोगर समृद्धि सहयोग द्वारा समृद्धि को पाइबा ପାଇଁ समर्थ हेबे। तापरे कौन सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाश सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति सूर्यଙ୍କ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ସବୁଆଡେ ସମାନ ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୁଏ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ। ପ୍ରକୃତି ଅପି ସର୍ବେଷୁ ସମତ୍ୱେନ ବ୍ୟବହରତି ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ସର୍ବେଷୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ସମତ୍ୱେନ ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରେ ପ୍ରକୃତି କାହା ପାଇଁ ପକ୍ଷପାତିତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରେ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ପାଇଁ ଅଧିକ ତା ପାଇଁ କମ। ତସ୍ମାତ୍ अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबन्धुत्वं स्थापनीयम्। तस्मात् माने तेणु अस्माभिः ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରಂ ବୈରଭାବ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁତାର ଭାବକୁ ଅପହାୟ ଅପହାୟ ମାନେ ତ୍ୟାଗ କରି ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଧୁତ୍ୱം ସ୍ଥାପନ ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ସ୍ଥାପନା କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ସ୍ଥାପନୀୟ ଅନିୟର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏଠି ଲାଗିଛି କି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି ଅନିୟର ମନେ ରଖିଥିବେ ଅନିୟର ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି ଏଟା ଦୀର୍ଘ ହେଇତାର ଅନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏଠି ଲାଗିଥିବ ଏଇଭଳି ହେଇଛି ତା ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କରିବା ବ୍ୟାକରଣରେ। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत् भावना ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଲା एतादृशी ଯଦି ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ହେଇଥାନ୍ତା एतादृश ତ ଏହିଭଳି ଭାବନା ରହିବା ଉଚିତ। କୋଉଭଳି ଅୟଂ ନିଜୋଃ ପରौ ଏତି ଗଣନା ଲଘୁ ଚେତସାଂ ଉଦାର ଚରିତାନାଂ वसुधैव कुटुम्बकम् ये ଆମର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଲୋଗାନ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ପିଲାମାନେ वसुधैव कुटुम्बकम् समग्र वसुधा ଆମର कुटुम्बकम् ଅଟେ। ତ କଣ ଅୟଂ ନିଜ ଇଏ ମୋର ନିଜର ପର ଏତି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପର ଗଣନା ଏଇଭଳି ଗଣନା ଲଘୁ ଚେତସାଂ ମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି ଯାହାର ଛୋଟ ବୁଦ୍ଧି ଯାହାର ଅର୍ଥାତ୍ ବିକଶିତ ହୋଇନାହିଁ ବୁଦ୍ଧି ଯାହାର କିନ୍ତୁ ଉଦାର ଚରିତା ନାମ ଲଘୁ ଚେତସାର ବିପରୀତ କଣ ଅଟେ ଉଦାର ଚରିତା ନାମ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଉଦାରବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କର ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକ ସମଗ୍ର ବସୁଧା ତାଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବକ ଅଟେ। ଏହାପରେ ଆଜିର ଆମର ଏହି ପାଠଟି ସରିଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଶୁଣିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।